समस्त को प्राइज देलो मो ना है हर्षानंद प्रधान मो घर है कंधमाल किंतु मो मालकानगिरी काम करुच्ची विगत 6 मास है मो डीपीसी मिशन शक्ति आउ डीपीएम ओएलएम भाव काम करुच्ची आपण मान समस्त अनुरोध करी जे सरकार हठात गोटे मेला करने मत आम डिस्ट्रिक्ट को चिठी लिखिले आश्चर्य हली सारा ओडिशा केवल 5टा जिला को ये मेला करने कहले आपण मैंने जानी जदि आपण मैंने कोरापुटर लोक होते से प्रोग्राम परब बोली कह परब सहित माल्य पॉलिसी मेला है कि 2टा प्रोग्राम क्लब है करा जाए सेठी पाखापाखि 200 रु 300 स्टल गुड़ाक पड़ो एसएचजी माँ मैंने आसवे पुणी विभिन्न प्रकार स्टल आसो से प्रकार नवरंगपुर लोक जदि होते आपण मैंने जानवे यहाँ मंडे पुणी पॉलिसी मेला यहाँ 2टा मिसिकी हुए यहाँ जिला स्तरीय प्रोग्राम गुड़ाक एवं मालकानगिरी ताहा माल्यवंत एवं पॉलिसी मेला बोलिकी हुए पुणी अलग जिला मान अलग ना अच्छी पुणी जेनराली ताको पॉलिसी मेला बोली कह जाए ए बहुत गुड़ा पैसा दरकार हुए आठी अभिज्ञता भी दरकार जो नागरिक करिसेंती जिला प्रशासन यहाँ करिथाय प्रोग्राम गुड़ाक गुड़ाक सब डिपार्टमेंट मिसिका ये प्रोग्राम करती किंतु हठात सरकार मत आम कहले 5टा जिला को करने से मालकानगिरी भी थिला मु बहुत चिंतित हो गली केमिति प्रोग्राम करवा जिते से चिट्ठी पाइली से आमर पीडी नहांती कलेक्टर भी नहांती सब एमाने कुआडे जाइछंती आमे भी जानिनु कौन करवा केमती करवा बहुत शॉर्ट पीरियड रे कार्य को करिया पाई हमको निर्देश है नुआ सरकार ई प्रकार सरकार जे से डेट भी आमे डेट सजेस्ट कले मते से शुणु नांती से चिठी रे लिखाई फेब्रुआरी 28 रु 7 मार्च भीतर प्रोग्राम गुड़ा करिया पीरियड होउची आम पई सबटु बड़ कष्टकर विषय कने गुड़ाए प्रोग्राम अच्छी आपण माने जदि जानी थिबे ओएलएम ओडिशा जीविका मिशन रो कार्य पाखापाखि 150टा कंपोनेंट कार्य करे पुणी आउ सहित आम मिशन शक्ति अच्छी प्रकार 2 पटे कार्य करें मु डीएसडब्ल्यू सेक्शन रे भी बसु थाए मु पुणी आमकर जिला परिषद जोटा कि आगर कहला डीआरडीए 2टा पटे बसी था 2 जन को मु रेस्पॉन्सिबल होता है डीएसडब्ल्यू को एवं एपटे पीडी प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीआरडीए को भी मु रेस्पॉन्सिबल रही था तो ये प्रकार स्थिति रे केमिति काम करा जीव बोली मु बहुत भयभीत हो जाउथली समय मु कलेक्टर सार आसिले 10 दिन पर आसिले ऑलरेडी हमर समय पड़ेलानी आम पाखरे समय ना एगुड़ा सब कार्य करने स्टल गुड़ाक हम एलईडी लगे लाइट साउंड लगे पुणी एसएचजी मान को विभिन्न जिला को लेखा हम से सब एसएचजी मान पठेबे यही प्रकार कार्य करने निहाती जन को 2 मास 3 मास समय दरकार आईटा आमको केवल मासे भितर मासे भी नुह 20 दिन भितर करने निर्देश आसिला आम सरकार को चिट्ठी लिखिलु कलेक्टर द्वारा जे ये कार्यक्रम को आउ गोटे आमर पर्व हुए मालकानगिरी रे जोटा कि बड़ पर्व बोली कह 3-4 दिन धरिकी चले से समय करिया बोली कि कहीं जो समय प्रोग्राम करा जीवो सेतेबेले लोक आसीबाटा बहुत कम एवं बिजनेस एसएचजी मानकर हेबाटा टिके लाभ हेबे नाही बोली कि आमे आशा करूथुलु से आम लिखिलु सरकार कि बिल्कुल शुणिले ना मैंने स्टिका फेले जे नहीं आपण मैंने से 28 रु समस्ते इनागुरेशन करेंगे प्रोग्राम किंतु 5टा जिलू आम 3टा जिला बोधे एका सांगे आरंभ कलु यही कार्य गोटे मो बहुत सुविधा है मु जाकि पचारि आमर जो माल्यवंत प्रोग्राम होता जो या पूर्व होता डिसेम्बर मसरे आमर से फाइनान्स ऑफिसर जन अच्छे मुझे पचारे सर आम एतड़ू टेंडर करके सब
କଲାବେଳକୁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ହେବ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବା? ଆଉ କ'ଣ ଆମେ ମାଲ୍ୟବନ୍ତର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଆଗରୁ ପାସ୍ ହେଇଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ ବା ତାର ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବାନି କି? ହଁ ହଁ କରିପାରିବା ବୋଲି କହିଲେ ସେ। ତ ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଗଲି, କମ୍ ସେ କମ୍ ଟେଣ୍ଡରଟା ହେବ ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସିଧା କରିପାରିବା। ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ପିଡିଙ୍କୁ ବି କହିଲି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ, କଲେକ୍ଟର ମୁଁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଦେଲି ଆମର ADM ଯେ ଏମିତି ଏମିତି ହେବାର ଅଛି। ତ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ADMକୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା କରିବା ବୋଲିକି ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆମେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ କହିଲେ ଆମେ କରିବୁ। ତ ଯେତେବେଳେ କଲେକ୍ଟର ଆସିଲେ 10 ଦିନ ପରେ, ତ କଲେକ୍ଟର ସାର୍କୁ କହିଲୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେବେ କରିନାହିଁ, କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି କରିନାହିଁ। ମୁଁ କେବଳ SHG ପାର୍ଟକୁ ଷ୍ଟଲ୍ ଆଲଟ୍ କରିଥାଏ, ଆଉ ଏ ପୁରା ବିଷୟ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ତ କହିଲେ ଡରନି, ସମସ୍ତେ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯେମିତି ଏପରି କହିଲେ, ମୁଁ ଟିକେ ଖୁସି ହେଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ମିଟିଂ ବି କଲେ, ଚାଲ ଗୋଟେ ଦିନ ମିଟିଂ କର। ଆଉ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ ସେହିପରି ଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ହେଲ୍ପ କରିବେ। ଆଉ ବୋଲିକି କଲେକ୍ଟର ସାର୍ କହିଲେ ଆଜି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମିଟିଂ ଏବଂ ଶେଷ ମିଟିଂ। ଆଉ ମୁଁ ମିଟିଂ ନେବିନି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜର କରିବେ। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ କ'ଣ ଆଉ ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଯେ ଆମର DSW ମ୍ୟାଡ଼ାମଠୁ ଏଇ ପଇସା ଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେବ, ପେମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ହେବ। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଆମର ସେ କୁମ୍ଭମେଳା ଯିବି ବୋଲିକି ସେ ବାହାରିଲେ। ମୁଁ ଛାନିଆ ହେଇଗଲି, ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯଦି କୁମ୍ଭମେଳା ଯିବେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେମିତି ହେବ? ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ? ସେତେବେଳକୁ ସେ ବଜେଟ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଲୁ ପାଖାପାଖି 1,55,00,000 ଉପରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏମାନେ ଯେଉଁ ଟ୍ରୁପ୍ସ ଆସିବେ, ଗୀତ ଗାଇବା ଦଳ ଆସିବେ, ଡ୍ରାମା କରିବା ଦଳ ଆସିବେ, କିମ୍ବା ଯେଉଁ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗରମାନେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ। ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲାଗିବ ଗାଡ଼ି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତେଲ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଡେଲି ପେମେଣ୍ଟ, କ୍ୟାଟରିଂ ହେବ, SHG ମାନେ ଖାଇବେ, ବାହାର ଲୋକ ବି ଖାଇବେ। ଏଗୁଡ଼ା କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରାଯିବ? ମୁଁ ଡରିଗଲି। କ'ଣ କରିବା ପ୍ରଭୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାଏ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କହୁଥାଏ ଯେ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ତୁମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଯାଏ। DSW ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ନାଇଁ ତୁମେ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଯାଅ, ଆଉ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା କରିବ। ଆଉ ମୋତେ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ଯେ ତୁମେ ଏତିକି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେବ ନାହିଁ, ନେଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେବ, ଅଡ଼ିଟ୍ ବେଳକୁ ଆପଣ ଫସିଯିବେ। ତେଣୁ ଆଉ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଉ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଉ ଏ ସମୟରେ କ'ଣ କହିଲି, ମୁଁ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ କହିଲି ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ କୁମ୍ଭମେଳା ଯିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ କେମିତି ହେବ? କାହିଁକିନା ସେ ଫେବୃଆରୀ 26-27 ବେଳକୁ ଆସିବି କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହେବ 28ରେ। ଏଇଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ହେବ? ତ କହିଲେ ଏଇଟା CDOଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ ବା PDଙ୍କୁ ପଇସା ପ୍ଲେସ୍ କରିଦିଅ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆସିନାହିଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ। ଆଉ ଦେଖିଲୁ ଆମର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ପଇସା ପାଖାପାଖି 1,00,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି। ତ ସେ ପଇସାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବୋଲି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲି, ଆଉ PDଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଜେଷ୍ଟ କଲି। ତ କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ନାଇଁ ପଇସାଟା ଆପଣ CDOଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ DSWଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲି, DSW କରିବାରେ ସେଇଟା ଅଲଗା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ପଇସା କାହିଁକି ଦେବା? ଆପଣ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଡରିଗଲି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇକି କାମ କରିବାରେ ଭାରି କଷ୍ଟ। ପରେ ଅଡ଼ିଟ୍ ହେଲା ବେଳକୁ ସେମାନେ ରିକଭରି କରିବେ। ତ ମୁଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମୁଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନେଇପାରିବିନି, ଆଉ ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ଦେଇଦେବା। ଆମେ ଏଇ କାମ ବି ଜାଣିନୁ, ଏଇଟା ପଇସା ଦେଇଦେବା। ଆଉ କାମ ତ ମୁଁ ହିଁ କରିବି, ସେପଟେ ବି ମୁଁ ହିଁ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ରହିବି। କିନ୍ତୁ କମ୍ ସେ କମ୍ ସେମାନେ କାମ କରିବେ, ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ କୋଅପରେଟ୍ କରିବେ। ଆମେ ଯଦି 2 ଜଣ କରିବା ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍, ଆଉ ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ହଇରାଣ ହେଇଯିବା। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ବି ଶୁଣିଲେ କଥା, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କୁ ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଲା, ସେ କମିଟିରେ ପାସ୍ କରାଗଲା ପଇସା DSW ଦେବେ ବୋଲିକି। ତ ଆମେ ସେ ପଇସା ଦେଇଦେଲୁ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ସହଜରେ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଇଯାଉଥିଲି। ଆଉ ଆରାମରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟା ହେଇପାରିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ନେଇନାହିଁ, ଆଉ ସରକାର ଟଙ୍କାଟେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପଇସା ଦେଇନଥିଲେ। ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସବୁ ସରିଗଲା। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକର୍ମ। ମୁଁ କେବେ ଆଶା କରିନଥିଲି କି
कौन सी समस्या न हो प्रकार कार्य हो पार बोलिकी आउ एबे पर्यंत पैसा आसी ना किंतु आमर बजेट पास होकर आसला जी आम मागिलु जी खर्च ताठू अधिक पैसा सरकार देते प्रोग्राम करने बहुत गुड़ा समस्या थिला किंतु से समस्या गुड़ाक बहुत आश्चर्य भाव से गुड़ाक सब समाधान हो जाऊला जड़े कैटरिंग लोक जे सर्विस देबे से रायगढ़ कैटरिंग सर्विस को आम सिलेक्ट करूँ जो लोकल लोक मैंने बहुत हैरान करुले केतले जा किए कौन गोटे पकईदे एडीएम मेसेज दौले पीडी को जे तुम खाद्य सब खराब पुणी बोलिकी पुणी पीडी आम कहते तुम खाद्य खाई आस टेस्ट करके आस कौन केमती आम खाई आसला बेलू खाद्य ठीक अच्छी पुणी 10-15 मिनट पर मेसेज आसची 10-15 मिनट पर मेसेज आसची खाद्य ये डाली खराब होती फेण बाहर कहीं लोकल लोक मैंने कौन गोटे कर बोलिकी यही प्रकार स्थिति रे आउ बहुत लोक मैंने खाइले आपण मैंने खाली बजेट कहबी पाखा 20 लाख टका खाली खाइबारे खर्च करछु आमे तो ये सब कार्य परमेश्वर मते हेल्प करिसंती करिया पई आउ तेणु मु परमेश्वर को धन्यवाद देवी आउ केवल गोटे जिनस रही जाइछि ता पई टिके प्रार्थना कर देबे जे हमर सेटल करि रहू आउ एगुड़ाक बिल गुड़ाक अलग बिल एडजस्ट करुँच सरकार ये जिला प्रशासन तेणु यह जपरी भल भाव सेटल हो पार मो कौन समस्यार कारण हम ना से प्रार्थना करदे प्रभु से छोट साक्ष्य उपर आशीर्वाद करंतु एवं धन्यवाद पांच धन्यवाद थैंक यू हर्तानंद भाई परिचालनागत क्षमता बहुत कम लोकों पाखे थाए समस्त पारती नहीं परिचालना करियार जो शक्ति सेटा केवल प्रभु ही दियंती जमती फारो जानिले जे जोसेफ पाखे से परिचालनागत क्षमता अच्छी से जोसेफ को मनोनीत कले मु आपणकर साक्षाटा शुणुली अनेक चिंता देखिए आपण को जीवाको पड़ला और हठात जीवाको पड़ला किंतु तार मध्य प्रभु प्रमाणित कले जे गोटे ख्रिस्टियन जीवन केते स्वतंत्र जीवन केते भिन्न जीवन ताको प्रभु सब अवस्था रे रक्षा करंती हमने जो माने सब सरकारी चाकरी करथिलु बा जो माने करूचंती से माने जानते केते विपद संकुल आ भयावह ए सरकारी पैसा को डील कला बळे भूल भाल हेले परवर्ती समय सेटा गोटे आम विपदर कारण होता है भाई बहुत सुंदर भाव प्रांजल भाव जीवन रो जो अनुभूति को से आम पाखे बांटी प्रभु जी साहाय्य करते से कृतज्ञ आउ जो आम जो परिवार प्रार्थना रे तोड़ी धरी से धन्यवादी प्रभु आशीर्वाद करंतु आ गोटे कथा कही शेष करी आज आमर पद्मिनी भौणी जो सुंदर गोटे नुआ ग्रीटिंग कार्ड को आम पाखे उपस्थापन कले भूल हो गला कि मोर वार्डिंग टा मु शुणिली भूल भूल टिके तेबे मते सुबिला आज ग्रीटिंग कार्ड आज पद्मिनी भौणी प्रचार करे बोली आमरकर नुआ वर्ष रे जन्मदिन रे सब ग्रीटिंग कार्ड आसे ओह की विशिंग आ प्रॉस्परस आनंद रे भरी हो जाओ ब्लेसिंग रे भर्ती हो जाओ किंतु जिसु जो ग्रीटिंग कार्ड आज माने पवित्र आत्मा जो ग्रीटिंग कार्ड आज पद्मिनी भौणी को थ्रू रे छाड़िले से ग्रीटिंग कार्ड जदि आमे कहा पाको पठेबा से आम संगे केबे कथावार्ता भी करबनी जानी पड़थियो से ग्रीटिंग कार्ड कौन आ पाप करो नहीं नले शेष अवस्था आहुरी भयंकर हब अर्थात तमर ग्रीटिंग्स तम ऊपर निर्भर करुची के आशीर्वाद करदेले के विश करदेले तमर किसी एपट सेपट हबनी किंतु तमर ऊपर निर्भर करुची तमर शेष अवस्थाटा पाप संगे शरीर कष्ट दुख रोग संकट सब जड़ित होइछि आमे प्रार्थना करछु करबाटा भी आम पाखे कहाइछि
କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ଗ୍ରିଟିଂସ୍ କାର୍ଡ ଆମର ପ୍ରବୀଣ ଲୁଗୁନ ଛାଡ଼ିଲେ, ଯୋଉ ଯୀଶୁ ବନେଇକି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ପାପ କଲେ ସାଣକୁ ଦେଖ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ। ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ପଦ୍ମିନୀ ଭଉଣୀ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଗଡ ବ୍ଲେସ ୟୁ ଭାଇ ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଭାଇ ଆଉ ପଦ୍ମିନୀ ଭଉଣୀକୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଆଜ୍ଞା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସାର୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। Amen. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।